जय जगन्नाथ। प्रिय सज्जन, आज आम जानिबा समाज पई जड़े श्रेष्ठ मनुष्यर आवश्यकता कौन रही। समाज पई जड़े श्रेष्ठ व्यक्तिर आवश्यकता कौन रही ताहा आज आम जानिबा। भागवत पुराण रे कहा जाइछि, महते जहा आचरिबे इतरे ताहा ही करिवे, से जहा प्रमाण करिवे लोके से पथे प्रवर्तिवे। अर्थात सत्पुरुष माने जेपरि आचरण प्रदर्शन करती, विशिष्ट व्यक्ति माने जेपरि आचरण प्रदर्शन करती, श्रेष्ठ मनुष्य माने जेपरि आचरण प्रदर्शन करती, साधारण लोके ताहा देखि सेहिपरि आचरण करती। सत्पुरुष माने निजर आचरण द्वारा जो कर्म को धर्मानुकूल बोली प्रमाणित कर दियंती, साधारण लोके ताहा अनुकरण करने को लागंती। प्राय देखा जाए जो समाज संप्रदाय जाति वर्ण आश्रम आदि रे जो माने श्रेष्ठ मनुष्य रूपे परिगणित हुअन्ति एवं जो माननको लोके श्रेष्ठ मने करी आदर दृष्टि देखती, सेमानंक आचरण अनुसारे सही समाज संप्रदाय जाति आदिर लोके आचरण करिथान्ते। निज निज स्थान बा क्षेत्र रे मुख्य बोलाउथबा अध्यापक, वक्ता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि समस्तंकु निज निज आचरण प्रति विशेष सावधान रहिबा अत्यंत आवश्यक। यह द्वारा अन्य मानक उपरे भल प्रभाव पड़िबो। सही भली परिवारर मुख्य व्यक्ति को सदस्य माने आदर्श रूपे देखुथिबारु से मध्य निज आचरण रे पूर्ण सावधानता अवलंबन करिबा उचित। रेलगाड़ी चालकंक परि मुख्य व्यक्ति उपरे अधिक दायित्व रही। यात्री माने रेलगाड़ी रे सोई पारंती, किंतु चालक को सर्वदा जाग्रत रहिबाकु पड़े। तार सामान्य असावधानतारे दुर्घटना घटिबार संभावना थाए। तेणु संसार रे निज निज क्षेत्र रे श्रेष्ठ मान्यगण समस्त व्यक्ति को निज आचरण प्रति विशेष सचेतन हेबार आवश्यकता रही। एठारे संदेह होई पारे, जदि आचरण कथा कुहागला तेबे प्रमाण कथा कहिबार आवश्यकता कौन? आउ जदि प्रमाण कथा कुहागला तेबे आचरण कथा कहिबार आवश्यकता कौन? यार समाधान हैला, यद्यपि आचरण मुख्य तथापि जनक द्वारा सबु वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि अनुसारे आचरण संभव नुहे। एणु श्रेष्ठ मनुष्य जो वर्ण आश्रम आदि रे थांती तदनुसारे से पूर्ण भावे आचरण करती, किंतु अन्य वर्ण आश्रम संप्रदायर लोक मानक पई मध्य से निज वचन द्वारा एवं शास्त्र इतिहास प्रभृतिर प्रमाण द्वारा शिक्षा दियंती जे निज पई किछि न करी समस्तंकर हित भावना रखी निज निज वर्ण आश्रम और संप्रदाय अनुसारे कर्तव्य पालन करिबा कल्याण प्राप्तिर सहज और श्रेष्ठ साधन। जदि श्रेष्ठ मनुष्य निज निज वर्ण आश्रम आदि अनुसारे आचरण न करती, केवल प्रमाण दियंती, तेबे लोकमानक उपरे ताहार विशेष प्रभाव पड़िबो नाही। लोकमाने भाबी पारंती जे एही कथा केवल कहिबा और शुणिबा भितर सीमित, कारण वक्ता तो निजे मध्य निज कर्तव्य पालन करू नाहंती। एपरि भाव जागृत हेले लोकमानकर निज निजर कर्तव्य प्रति अश्रद्धा और अरुचि हेबार संभावना थाए। तेणु श्रेष्ठ पुरुष निजे आचरण करिबा और प्रमाण उपस्थापित करिबा द्वारा लोकमानंको सेमानंक कर्तव्य रे नियोजित कराई सेमानंकर हित करन्ति। तेणु प्रिय सज्जन, जनसाधारण सर्वदा एक नेता दरकार करती, जे कि
ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ଯଦି ନେତା ନିଜେ ଧୂମପାନ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କଦାପି ଧୂମପାନରୁ ବିରତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ସଦାଚାରୀ ହେବା ଉଚିତ। ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ନୀତି ବୟାନ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷକ କଦାପି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂତନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନୁସଂହିତା ପରି ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ମାନବ ସମାଜ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ମାନବମାନଙ୍କର ଆଚରଣୀୟ ନୀତି ବା ନିୟମମାନ ଦିଆଯାଇଅଛି। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯାହା ଅନୁସରଣ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ନେତାମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ନେତାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସେହି ନୀତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦିବ୍ୟାନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପନ୍ଥା। ରାଜା କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ପିତା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଏହିମାନେ ସରଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ନେତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱାଭାବିକ ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ବିରାଟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ନୈତିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏ ନେତାମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଧର୍ମନୀତିମାନ ଭଲ ରକମ ଜାଣିବା ଉଚିତ।